Hello and hi everyone. So in this video we are still in chapter 2.3, but I will just cover example on how to write electronic configuration of atoms and ions correctly. Okay, so let us start with example 1. Okay, so for example 1, for A, dia kata draw orbital diagram of the electronic configuration of titanium Z equal to 22. Z adalah proton number lah. Okay, so kenapa dia bagi proton number? Because kita nak kena tahu berapa elektron yang kita kena fill in lah. Okay, so when the atom is neutral, okay, so bila atom neutral, that means proton number dia akan sama dengan elektron dia lah. Okay, so maksudnya sekarang kita ada 22 elektron that we need to fill dalam orbital tu. And dia minta dalam orbital diagram yang kotak ataupun yang platform tu lah. Okay, but I will use platform here. Okay, so first kita kena start dengan titanium. Okay, double dot atau equal tak kisahlah. Okay, so ini 22. Okay, and then macam mana saya nak tahu saya nak start dengan apa? Kalau tak ingat lagi, kena guna rain diagram. That's why saya draw rain diagram dekat sini. So, kita akan start dengan 1s dulu, lepas tu 2s, and then 2p, 3s. Okay, kita tulis sampai situ dulu. Okay, so for 1s, 1 orbital, 2s, also 1 orbital, 2p, 3 orbital, lepas tu 3s, and then 3p kan. Okay, alright, so yes, okay, so sebenarnya sampai 3p, so kita stop dekat 3p dulu sebab kita masih peringkat awal, so kita masih belum cekap, kita tak pasti ada berapa elektron lagi. Alright, so now kita tengoklah one orbital, okay, can fit in 2 electrons. So kita draw lah 1, 2. Okay, so as you can see, saya draw opposite direction terus dekat sini sebab ini 1s, kita kena ikut rule of Bow. Okay, 1s whereby we need to fill in dan penuhkan lower energy level first before kita move to higher energy, which is 2s. Okay, dia bukan degenerate orbital. This is not degenerate orbital. Okay, so jangan pula kamu isi parallel dulu, tak boleh Okay, alright, and then 2s pun sama juga, kita kena penuhkan dulu. Okay, lepas tu baru kita move to 2p. Okay, and then penuh 2p baru pergi 3s. Okay, so maybe kita boleh check elektron dulu lah. Sini 2, ini 6. Ni 2. So 2 tambah 2 10, baru 12 elektron. Okay, so that means kita perlu lagi 10. Okay, so kita pun isilah lagi ni 1 2 3 4 5 6. Okay, and then after 3p adalah 4s. Okay, so kita akan tulis 4s. Lepas tu, and then after 4s isi 2 elektron. Tak cukup lagi saya rasa. Okay, kita boleh kira dulu. So 2, 2, 6, 2, 6, 2. So 10 baru 20. Okay, so we need another 2 electrons. Okay, 2 elektron lagi. So that means kita kena pergi ke 3D. Okay, so over here 3D 1, 2, 3, 4, 5. Okay, D ada 5 orbital. And then how to fill in the electron singly first. Okay, 2 elektron sahaja sebab itu sahaja yang kita perlu. Okay. Right, so basically, okay, how to draw, cuba letak gap yang lebih besar sikit lah antara different energy level tu. Macam 1s dengan 2s, letak bigger gap. Like 2p ni, dia kan dia degenerate orbital, so dia punya gap between the orbital tu a little bit smaller lah. Okay, so the same goes for 3D juga. Okay, so for B, dia kata write the ground state electronic configuration for titanium and titanium 2 plus ion. Okay, so untuk titanium sahaja, dia punya electronic configuration akan sama macam atas ni lah. Cuma saya dah tak nak draw dalam bentuk orbital diagram. Okay, sebab soalan tak cakap pun nak kena draw dalam orbital diagram. So, I will just draw dalam bentuk SPDF notation. So, that lagi senang. Tapi since kita dah ada panduan dah atas ni, so saya akan tulis dari situ je lah. 1s2, 2s2. Okay, so dari mana saya tahu 1s, inilah 1s. 2 ni maksudnya elektron sebab dalam ni memang ada 2 elektron. Same goes for this one. Okay, 2 ni sebab 2 elektron dalam ni.
for 2p, there are 6 electron kan? 2, 4, 6, so 6. Okay, so 3s2 sambung balik. Lepas tu 3p6, 4s2, 3d2. Okay, so D memang ada 2 je. Okay, so saya tulis macam ni sahaja. Tak perlu koma. Okay, dia macam ni sahaja. Okay, so that is for titanium. If titanium 2+, 2+ here means we remove 2 electron. So dekat sini lah perlu kamu master kamu punya chapter 1 tu. So maksudnya kita remove 2 electron. Okay, so nak remove 2 electron dari mana? Okay, nak remove 2 elektron mesti dari shell yang paling luar. Sebab dia paling jauh dari nukleus. Kenapa? Apa kaitan dengan nukleus? Sebab nukleus dekat tengah akan tarik elektron. Okey, tapi kalau elektron tu lagi jauh daripada nukleus, so maksudnya attraction dekat sini akan weak lah. Okey, so attraction tu tarikan antara nukleus dan elektron akan lemah. So, bila lagi lemah, lagi senang nak remove. So, that's why kita tend to remove electron from the end yang paling jauh daripada nukleus. Sebab lagi senang nak remove. Okay? So, maksudnya kita akan remove electron from 4s2. Bukan dari 3d2. Okay? Ingat. Dan, bila kita remove dari 4s2, so ini je lah yang hilang. Okay, so kita akan tulis 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, and then 3d2. Okay, right. So settle. Okay, so itu cara dia untuk tulis electronic configuration for ion. Okay, so maybe some of you thinking like, kenapa Miss buat cara susah? Ada cara senang kan? Ini 22 proton elektron dia mula-mula. Tapi bila dia charge positive 2, that means kita remove 2, so tinggal 20 elektron. Okay, so why not tulis 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. Lepas tu kamu akan dapat jawapan 4s2 dekat akhir dia. So itu salah, tak boleh. Itu step yang salah. Dalam electronic configuration, tulis dulu yang neutral. Lepas tu fikirkan mana shell yang paling luar. So inilah 4. So itulah yang elektron dari situlah yang kita akan remove. Okay. So settle for example. Okay, last let us look at example 2. Dia bagi 2 orbital diagram for electronic configuration shown below are not allowed. Okay, dia dah cakap dah. These 2 orbital diagram memang confirm salah. So dia suruh kita state the principle that are not obeyed and explain. Okay, so first kita tengok orbital diagram yang pertama. 2s pergi jadi 2p. Cara dia isi elektron, 2s 1 elektron and then 2p 3 elektron. 2p, I don't see any problem here. Okay, but the problem is here. Okay, kalau ikut rule, sepatutnya kita kena isi 2s ni bagi penuh dulu, baru kita boleh move to 2p. Okay, so maksudnya dekat sini, yang number 1 ni, dia disobey rule Aufbau. Okay, so dia disobey Aufbau principle. Okay. So macam mana nak explain? Okay, so this is the reason. 2s orbital should be filled in first. Okay, since it has lower energy than 2p. Okay, so basically kita macam tulis balik lah apa maksud Aufbau tu, tapi kita elaborate sikit. Okay, so ataupun kamu nak tulis balik definition of Aufbau principle over here pun boleh. Kiranya kamu kata the lower energy should be filled in first. Cuma kamu state lah lower energy tu kamu buat kurungan 2s orbital and then followed by higher energy kurungan 2p orbital. Also can. Okay. Number 2. Okay, so kita tengok apa masalah dekat sini. Okay, so I don't see any problem dekat 2p. 2p just okay je. Cuma 2s ni problem. This time dia dah fill in penuh lah dekat 2s ni. Tapi dia fill in dua-dua spin yang ke atas. So ini rule apa yang di disobey? So rule yang disobey sebenarnya adalah Pauli exclusion principle. Okay. Bukan Hans rule. Sebab apa bukan Hans rule? Sebab Hans rule is applicable for degenerate orbital such as 2p, 3p, 4d, 3d, okay, yang energy yang degenerate. Tapi 2s is not degenerate orbital, okay. So dia disobey Pauli exclusion principle. Sebab Pauli exclusion principle cakap no two electron can have the same set of quantum number.
Kalau ini, okay, so dua-dua tu S, so maksudnya N dia 2, L dia since S, so maksudnya 0, M dia 0 sebab L dia 0, S dia since dua-dua same spin, so maksudnya dua-dua maybe plus half ataupun dua-dua maybe minus half. So kalau kita tengok value NLMS dia exactly the same for both electron, tak boleh. Okay, so tak boleh macam tu. So dia punya reason because no two electrons can have the same set of quantum number. Okay. Alright, so itu sahaja. Okay, so basically done untuk cara tulis electronic configuration.